Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning. How are you today? Fine. 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 What Fine. about you, Miss? Okay, I'm fine too. Thank you. Okay, class. Before we begin our class today, let's pray together. Okay, Maulana, please ask your friends to pray together. Sorry, Maulana, are you there? sorry Miss. Ask your friends to pray together, Maulana. Oh, baiklah teman-teman kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini yang akan disampaikan oleh ibunda kita, Ibu Nafi, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini lancar. Al-Fatihah. Okay, finish. Okay, now I will check your attendance. The first is Maulana. Miss. Maulana, are you there? Okay. Imam. Imam. Yes, I am Miss. Arismanto. Yes, present, Miss. Mahmudaten. Present, ma'am. Hijrah. Yes, Miss. Refki. Present, ma'am. Dian. Dian. Is she absent today, Dian? Yes, Miss. She is absent, Miss. Why? Is I she think- sick? Miss. Sakit ya? Sekali lagi Miss. Oh, Anita. Yes, ma'am. Widah. Present. Wulan. Yes, ma'am. Okay, the last one, Mukhlis. Present. Okay. Alhamdulillah, we can meet again in this morning, and I hope you will keep spirit. You are happy during this class. Okay, class. Today we will learn about there is and there are. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang there is and there are. Okay. Before we study, I will show you the object of this material. Jadi sebelum kita mempelajari materi there is sama there are, saya akan memberikan kira-kira tujuannya apa sih kita mempelajari materi ini. Okay, the first, you can identify the social function and the generic structure of there is, there are, and also preposition. Jadi nanti setelah pembelajaran selesai, diharapkan nanti anak-anak bisa mengidentifikasi, bisa mengerti fungsinya apa. Kemudian generic structure atau struktur teks there is, there are itu bagaimana. Kemudian the second is you can make short story about or using there is, there are, and preposition. Jadi tujuan yang kedua nanti biar anak-anak bisa membuat short story. Jadi semacam cerita yang singkat saja, di mana kalimatnya nanti anak-anak akan menggunakan there is, there are, sama preposition based on picture, berdasarkan gambar. And also you can make short dialogue in pairs with your friend next to you. Membuat dialog yang singkat saja ya dengan teman kalian, and you will present it in front of the class. Oke, jadi itu ya, kalian bisa mengerti, memahami, kemudian bisa menulis cerita singkat, dan kemudian juga bisa mempraktekkan dialog atau percakapan dengan teman kalian. Oke, before we begin our class, we will have warming up. Do you know warming up? Warming up apa kira-kira ya? Warm itu cacing ya, ma'am ya?
Pemanasan, iya. Oh iya, Anita, good. Oh iya. We will have tongue twister. Apa itu tongue twister? Sir itu Pak, Bu. Hah? Sir itu Pak. Pak? Bapak maksudnya? Itu No. itu. Sir. Oh, Mister. Bukan ya. Kalau cang itu apa, cang? Cang? Lidah. Iya, lidah. Twister? Lidah. Twister? Snack itu twister yang. Itu dua, Oke. Miss. Dua, Tongue Miss. twister itu adalah senam lidah. Jadi kita senam lidah dulu. Jadi nanti pas kalian you make a dialogue with your friends, dialog dengan teman, lidah kalian tidak akan apa? Terpleset ya atau tergelincir. Jadi bisa mengucapkan dengan benar. Oke. Repeat after me. A big black bug. A Big black duck. A big black bug. A big black duck. Okay, good. Next. Beat the big black bear. Beat the big black bear. Yeah. The big black bear. Beat the big black bear. Next. But the big black bear. But the big black bear. Beer. Okay. Beat the big black bug back. Beat the big black Okay. back. Ini lagu Terkeles kami. lidahnya, Bu. Bukan. Coba repeat after me. A big black bug beat the big black bear, but the big black bear beat the big black bug back. Okay, repeat after me. Together. Big Big black black big duck. beer. Beat the big black bear. But The big black bear. Maulana nggak Big- mengikuti, Big Oh, Maulana. Oke, sekarang ganti ke Maulana ya. Maulana, Angel, it's your Angel. turn. Oke. Repeat after me, Maulana. A big black bug with the big black bear, but big black bear with the big black bug back. Ayo, Maulana, go. Kesleo Bu, pelan-pelan Bu Raisoy Bu. Oke, pelan-pelan, oke. Maulana. Big black bug beat the big black bear. But the big black bear beat the big black bug back. Oke, good job. Next. Imam. Black bug with the big black bear, but the big bear with the big black bug back. Ayo, Imam, go. A big black book with big black bear, but the big black bear with the big Oke, one Jadi aku. together ya. Iya, bersama-sama ya. A big black bug with the big black bear, but big black bear with big black bug back. Big black bug with big black bear, but the big black bear with the big black bug back. Okay, go together. Big big black big bug. big Black bear. bear. Big Big Yeah. black bear. Ya, Mam, sudah. Bu Aris ngolok, Bu Aris ngolok Bu. Nggak bisa, Mam. Oke. Ini nanti dipelajari di rumah ya. Jadi biar lidah kalian terbiasa ngomong Susah, Bu. Yes, Susah, Mam. Bu. Ya, nanti bisa diulang-ulang. Yes. Oke, kelas? Are you happy? Yes. happy, Yes. ma'am. Oke. Are you ready to study today? Yes. Ready. Yes. Ready. Ready, ma'am. Okay. Today we will study when there is kira-kira apa sih there is sama there are itu? Okay, first social function. Function itu apa sih? Function itu Wida, coba Wida. Function itu apa Wida? Function apa ya? Fungsi, Mam. Yes, good. Social function fungsinya. Jadi there is sama there are kegunaannya atau social functionnya. To say the existence of things. Jadi kegunaannya untuk menyatakan keberadaan benda atau binatang. Jadi menyatakan keberadaannya. Jadi nanti there is sama there are itu
Pardon me? Bendanya di mana begitu ya, Mem ya? Benda ya, jadi nanti bendanya atau orang atau apa itu binatang itu berada. Jadi nanti there is sama there are itu it is the same meaning, artinya sama ya, artinya ada atau terdapat. Jadi anak-anak bisa menambahkan di worksheet kalian there is sama there are itu artinya ada atau terdapat. Okay, next. The genetic structure of there is and there are. Genetic structure itu struktur teks atau kalau kita menyebutkan semacam rumusnya ya. Okay, the first is there is. We use there is for singular noun. Kita menggunakan there is untuk noun. Noun itu apa sih? Mahfudatin. What is noun? Noun, kata benda. Okay, good. Okay. Noun itu kata benda. Kalau singular, what is singular? Singular, Jomblo. apa ya? Maulana jomblo. Satu, Ya. Bu, satu. Yes, okay, good. Okay, berarti kalau singular noun artinya bendanya berjumlah satu. Jadi kalau bendanya cuma satu, we use there is. Kita menggunakan there is. Okay, look at the example. There is a book on the desk. There is a book on the desk. Nah, di sini a book ada artikel a. I have explained about article when you was in the 7th grade. Dulu saya sudah pernah ya ngajarin artikel an sama the ketika kalian masih kelas 7. Jadi masih ingat ya. Kalau satu benda dikasih nah karena satu benda we use there is. Ini untuk positive sentence, kalimat positif. Next, ke kalimat negatif atau negative sentence. There is not a book on the desk. Jadi dikasih not ya. Setelah there is dikasih not. Kalau tadi there is a book artinya ada sebuah buku di atas meja. Berarti kalau ditambahin not artinya apa, Imam? Imam, are you there? Not itu tidak, Bu. Yes, good. There is not a book. Berarti tidak ada sebuah buku di atas meja. Itu kalimat negatif. Next, untuk kalimat tanyanya, kita tinggal balik aja. Is-nya maju ke depan, there-nya mundur ke belakang. Jadinya is there. Untuk yang belakang tetap mengikuti, sama. Is there a book on the desk? Apakah ada sebuah buku di atas meja? Is there a book on the desk? Apakah ada sebuah buku di atas meja? Oke, if the answer yes, jika jawabannya yes, berarti lanjutannya kira-kira apa, Wulan? Apa ya, Mem? Apa ya? Benar nggak ya, Mem? Yes apa? Yes, there is. Okay, good. Yes, there is. Okay. Next, there are. We use there are for plural noun. Kita menggunakan there are untuk kata benda yang plural. Plural itu apa, Refki? Halo, Refki. Are you sleeping? Ngantuk ya? Ya, Bu. Oh, No. Oke, Refki, plural. Kalau singular satu, Bu ya. Berarti plural Yes. lebih dari satu, Bu. Oke, good. Atau jamak. Iya, jamak ya. Plural itu jamak atau lebih dari satu. Kita menggunakan there are. Oke, look at the example. There are 2 books on the desk. There are 2 books on the desk. Nah, di sini ada 2 buku. Karena bukunya 2, maka noun-nya, kata bendanya dikasih s. There are 2 books on the desk. Kalimat positif artinya ada 2 buku di atas meja. Ada 2 buku di atas meja. Oke, negatif sentence-nya. There are not 2 books on the desk. There are not 2 books on the desk.
tidak ada 2 buku di atas meja. Tambahin not ya kalau kalimat negatif itu. Next, are there 2 books on the desk? Apakah ada 2 buku di atas meja? Jadi kalau kalimat tanya itu tinggal di ini aja ya. Are-nya ditaruh di depan, there-nya mundur ke belakang. Apakah ada 2 buku di atas meja? If the answer is yes, lanjutannya apa kira-kira? Apa ya ini yang belum tadi? Hijrah. Kalau jawabannya Ya, Bu. yes, lanjutannya apa Hijrah? Tidur, Bu. Yes. Tidur. Yes. Nggak bisa jawab, Bu. Dia tidur tadi. Yes. Yes, there is, ma'am. Yes, there is. Is it true or false, Maulana? Salah, Bu. Salah. Oke, the right one is. Yang benar apa, Maulana kira-kira? Nah, apa yang benar ya? Anybody know? Ada tangan? There are, Bu. Iya, good. There are. Yes, there are. Berarti kalau no, lanjutannya? No? No, there are not. Okay, good. No, there are not. Okay, this is the generic structure. Have you understood? Sudah ngerti? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So far, Yes. so good? Good. Okay. Very good. Nah, this is the unit plan. Jadi biar ini peta saja ya untuk memudahkan kalian. Isinya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti you can learn it by yourself. Silakan dipelajari sendiri. Ini peta konsep aja. Isinya sama. Cuman ini untuk memudahkan kalian belajar. Okay, the second material we will learn about preposition. Selanjutnya kita akan belajar tentang preposisi. What is preposition? Oke. The function of preposition. Fungsi, kegunaan. Untuk apa sih preposisi ini? Oke, the function is to express the position of someone, something, and animal. Untuk menunjukkan posisi atau tempat ya dari orang, benda atau binatang. Kita menggunakan preposisi, the preposition of place. Oke, biar enggak bingung. Look at the picture please. Nah, ini ya, biar enggak bingung ya. Oke. There is a ball and there is a box. Oke. Where is the ball, Maulana? Ballnya kira-kira itu di mana, Maulana? Yang mana, Bu? Ini, the first picture, gambar ke-1 ini, Maulana. Oh. Di Ini samping, kira-kira Bu. di samping kah? Di samping, Bu. Soalnya masih Is it kelihatan. true? Soalnya masih kelihatan, Bu. Kalau nggak dilihatkan nanti kamu nggak tahu, Maulana. Nah, bolanya nggak ada, Mem. Nanti bilang gitu. Oke, bolanya berada di mana kira-kira? In the Di belakang, Mem. yes, good. Di belakang. Berarti the ball is behind the Behind box. the Okay, good. Box. Ball is behind the And box. the box. Okay, next, Hijrah. Where is the ball, Hijrah? Di depan, ma'am. Oke, di depan. Di depan in English in front of. Berarti buat kalimatnya di mana? In Betul? the box. In front of. The ball is front of the box. Oke, good job, Hijrah. The ball Okay, is in front of the box. Oke, The box. next. Next to. Next to itu di samping. Di samping dia hampir kayak nempel gitu ya kalau next to itu. Where is the ball? Aris? Yes, ma'am. Aris, are you there? Yes, ma'am. Okay, where is the ball, Aris? Di samping, ma'am. Yes, in English please. Di samping itu apa tadi? ball. Next to. Nah, ini pasti tidak Oh, iya, iya. mendengarkan ya dia, Aris Iya, ya. iya, ma'am. Iya, ma'am. Oh,
Ngantuk soalnya, Mem. Oh, ngantuk. Bisa itu yang Where is the ball, Aris? yes. The ball, Yes, ball the ball. next to box. Yes, Itu, Mem. the ball is next to the box. Ada Oke, is. good. Iya. Ya, berikutnya between. Between itu bendanya di antara dua benda. Jadi kayak di tengah-tengah gitu ya, di antara dua benda. Oke, siapa tadi? Anita. Make a sentence, Anita. Where is the ball, Anita? Itu ya, Mem. Yes. Di antara dua benda itu, Mem. Iya. Di antara dua Where benda, is the Mem. ball, Anita? Iya, in Di English, antara dua Miss. benda. Yes, The maksud saya. ball Make a is- sentence. The ball is Is The ball- between two two boxes ya. box. The ball is between Boxes. two boxes. Iya, karena bendanya dua. Oke, next. Near. Near itu di dekat, cuman dia masih ada jarak. Jadi tidak menempel gitu. Berarti, where is the ball? The ball is near. The ball is near the box, Near. Bu. Oke, good. Next, above. Kalau above itu artinya apa kira-kira? Itu kayak nggak Kalau nempel melihat itu. gambarnya ini. Ya, Di atas, atas, di Bu. atas. Melayang, iya, Bu. di atas, Melayang, Bu. cuman dia tidak nempel di bendanya ya. Berarti the box is Above. the ball is Above the box. oke, good. Next, below. Below itu berarti letaknya di mana? Di bawah ya, Bu. Ya, Itu nempel apa enggak, Mem? di bawah. Di bawah bendanya ya. Berarti kalimatnya the ball is Below 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 the ball. the Yes. the box. Yap. Apa bedanya Kalau in, di under sama Di below? dalam. Di dalam, Mem. apa? In. Oke, in. In itu di dalam. Ya, benar. Jadi kalau kalimatnya gimana? The box is The ball is the ball. in the The box. ball ya, the is ball in is the box. box. Oke. Kalau on itu di atas, cuman dia nempel gitu. Itu adalah on. Oke. Do you get it? Yes. Yes. So far so good. Miss nanya, Miss. Itu bukannya Tanya, above itu nempel di pojok, Bu ya? Yang Above mana? itu kan nempel gambarnya, Bu. Oh, yang mana ini? Oh, Yang ini kan above itu nempel di atas pojok itu, Bu. above nempel. Enggak, itu kok above. Above itu nggak Above nempel. barangnya nggak nempel, Bu. Lah itu kok nempel gambarnya, Bu. Ini Anda masih ada jedanya itu loh, Imam. Pakai kaca Nempel di pojok itu, Bu. matanya. Salah ya? Salah, Imam. Kacamatanya dipakai dulu, Imam. Imam soalnya pakai kaca. Iya. Biar jelas. Oke. Boleh nanya dulu, kami. Oke. Silakan. Apa bedanya under sama below tadi? Kalau below itu bendanya nempel ya. Ini salah. Kalau under nggak nempel. Underwear berarti nggak nempel, Miss. Iya. Maulana, underwear itu apa Maulana? Di bawah Hai. memakai ya. Wear itu apa ya? Wear memakai. Iya. Padahal itu nempel loh, Miss. Wah, Ya, nanti habis pelajaran kita bahas ya Maulana ya. siap, Miss, siap. Oke, next. Kalau topi itu Okay, abu I ya. will ask you some questions. Okay, I will ask you some questions. Okay, number one, where is the girl? Di mana ya kira-kira? Di dalam kardus. Ini kan masih terbuka, Wida. Kalau terbuka kan dia kayak kayak lewat gitu, Wida. Where is the girl? Across the box. Apa mau? Iya. Apa tadi? Throw ya. True. Oh ya. Oke, good. Jadi dia kayak ngelewatin gitu ya. Kayak melewati boxnya itu. Next. Terus artinya melewati ya, Mem ya? Ya, melewati. Terus kemudian melalui juga bisa. Oke, berikutnya. Where is the girl?
Number 2. The girl is Near ya. Near taman itu Mam. near kah? Near or Di sebelah side? kanan. Ya, Oh, nggak ada pilihannya, adanya to the right side. Oh, kanan apa kiri? Kalau dari sini kiri, Mom. Left Oke, berarti ya, Mam ya. kiri berarti sini the girl kanan. is the Hadapnya left. kemana to the itu, left. Mem? Kanan itu, Miss. Itu Kanan. kanan itu. Kalau Ini saya bukan ada di kiri box ya? itu sebelah kanan saya berarti Bu. Ini di kiri ya, Nan ya. Oh, kiri. Oke, ya the left ya. Kalau yang ini berarti number 3? Number 3 Ini in. dalam ini in. In. No, In apa? In. no. In. Di belakang nggak itu, Mom? Iya, In apa? di belakang Anita. Oh, Oh, di oh di belakang. Ya, Oh iya. sungguh. Behind, Mem. ya, di- good. di- Behind. Oke, number 4. Ah, itu baru in itu Bu. Dalam. Ya, in. Ya, Oke, number 5. Number 5 Right. Di mana itu? itu berarti On. Ini ya. sebelah. On. On. Agak jauh itu, Near, agak Ma'am. jauh berarti Yap. apa tadi ya? Near. Ya, Near. good, Imam. Number 6. Number 6. In In front of. front of. In front In of. front of. Okay, good job. Number 7. On. Number 7. On. On. Number 8. Between. It's Between. in. Right, win ya. Win. Between. The last one, terakhir. Behind. Near. No, Mau To the right side. itu Bu. In front ya of the apa? right side. Di sisi sebelah Hmm, kanan. Oke, sudah ngerti ya berarti ya. Sudah, Mem. ya Bu. Oke. You can open your worksheet. Silakan dibuka buku kalian, worksheet kalian, LAPD kalian on page 10, halaman 10. Ya. Langsung soal Bu. Aduh, Gimana? soal lagi Bu nih. Nah, ini cuman ini Maulana, biar kalian lebih paham aja ya penggunaan there is sama there are. Oke, there are 2 pictures, ada 2 gambar. Look at the first picture, lihat gambar yang pertama Maulana. Oke, Gak di kelihatan sini, Bu. Nggak kelihatan, Om. di LKPD kalian kan ada itu. Di LKPD itu loh. Belum Bawa dibuka Bu, itu, lupa belum bawa Bu. dibuka. Asnya basah. On page 10, di halaman 10 ya. Oke, kira-kira first, bla 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 a table in the kitchen. Diisi there is atau there are itu kira-kira? There is. There is remember kalau There is. Is, Ya. there is. if There the is. noun is singular, kalau benda satu tadi pakai apa? There Kalau are. Kan? Nah, kalau plural pakai there are. There are. There Oke, are. jadi number Mem one, masih nomor bingung. 1. Bingung yang mana nih, Wida? There are, there is tadi. Kalau 2, there are ya, Mem ya? Ya, nah di sini kan sudah ini dah. Masih ingat dengan artikel kan? Oh ya, ya. Istilah yang kalau kemarin. Sebuah. Buat Ya, sama satu dengan atau Mem dua ya? kan? Kan satu sebuah makanya. Ya. Maka pakai There is. there is. Okay, good. And then number 2. Number 2. There is or there are. Anita. Bacakan, Miss. Oh. Bacakan, Miss. Bla 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 a car in the garage. Sebuah mobil di garasi, Anita. There is. Okay, there is good. Okay, look at the picture 2. Look at the second house and fill gaps with the appropriate preposition. Jadi ini gambar yang kedua. Kalian disuruh mengisi preposition on, in, over, between, next to, behind, atau under. Number 1, imam. Number 1, imam. Your answer? Nggak tahu Bu apa ya itu ya Bu ya. There is a tree, the house.
Terus, Nah, there itu is a sama tree. itu pohonnya di mana, Imam? Gambar pohonnya itu di belakang, Bu. Oke, good. Di belakang bahasa Inggrisnya, in English, please. Behind. Oke, good. There is a tree behind the house. Oke, good. Next, right, true or false. Nih, di sini kalian disuruh menulis apa tuh? True, benar. False itu salah, ya. There are 2 beds in the first house. Rifki. Your answer? True, ma'am. True. There are 2 beds in the first house. True. Gimana? Yang lain, true or false? Benar nggak ya jawaban Rifki tadi? True, ma'am. True. Coba. Pay attention to the picture. Tolong diperhatikan lagi. Ada 2 tempat tidur di rumah yang pertama. False, ma'am. False. False. The right one is Oh, yang benar. one. Bednya berapa? Oke. Oh, One bed. Oke. one. There is one, ma'am, ya. Oh, Oke. sorry. Oke. So far so good. Yes. Sudah ngerti ya? Yes, ma'am. Yes, Gampang ya? It's so easy ya. Oke. Yes, ma'am. Okay, if you have understood about the material, I will give you assignment. Kalau sudah ngerti, tetap di LKP kalian tadi, on your worksheet. On page 12, silakan dibuka worksheet kalian, halaman 12. Make short story about this picture using there is, there are, and preposition. Jadi, kalian buat short story, cerita yang singkat saja ya, tentang gambar di situ. Please write down your story in the box. Silahkan cerita kalian itu ditulis di dalam kotak yang ada di bawah gambar di LKPD kalian tadi, ya. For example, misalnya ya, I will go to the downtown. Saya pengen jalan-jalan ke pusat kota. I see a bank. Saya melihat sebuah bank. The bank is near library. Banknya berada di dekat perpustakaan. Oke, like this. Jadi nanti kalian membuat short story, cerita singkat saja ya, tentang gambar ini. Oke, please do it now with your own words. Silakan dikerjakan dengan kata-kata kalian sendiri. And then submit it. Kemudian nanti dikumpulkan sebagai nilai tugas kalian. Do you understand? Yes, ma'am. Imam ngerti ya? Oke, Bu. Oke, Ya. good. Oke. Ini bukan tes, Bu. Ini, ma'am. Silakan dikerjakan dulu. Okay, have you finished? Finish, ma'am. Finish. Okay, good. Please submit your assignment. Silakan dikumpulkan tugasnya. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Sudah semua ya? Itu, ma'am. Ada yang belum Maulana, ma'am. Maulana. Ya, Maulana. Nggak bawa buku, ma'am. Hurry up. Maulana nyontek, ma'am. Hurry up, Maulana. Nanti yang bawahnya, Miss. Kalau nggak ada berarti dibuangnya, Miss. Saya tadi fotokopi 2. Jaga-jaga buat Pak Mol sama Aris, nggak bawa buku. Oh. Okay. If you have finished, please open your worksheet. Silakan dibuka lagi LKPD-nya on page 13 halaman 13. Kompetensi tes. Oke, sebentar ya. Kompetensi tes. There are 10 item, ada 10 soal multiple choice Udah. pilihan ganda.
Do it by yourself, silakan dikerjakan sendiri. I will give you 10 minutes. 10 menit cukup ya? Soal latihan pilihan ganda di worksheet kalian. 10 menit saja. Oke, do it now, silakan dikerjakan sendiri. Iya, Bu. Oke, ma'am. Yang sudah gimana, Miss? Oke, I'm sorry. Ini ya, please write down your answer in a piece of paper. Untuk jawaban ditulis di selembar kertas ya. Nanti dikumpulkan. Mau saya koreksi di rumah nanti ya. Write down your Mem, answer ada in a yang piece of ngerjakan, paper. Mem. Who is? Siapa? Hijrah. Tidur, Mem. Hijrah. Ayo Hijrah. Ya, ma'am. Hijrah itu ranking 1 nggak mau ngerjakan. Ranking satunya nyontek itu Hijrah tuh, Bu. Nanti kalau dia ranking 1 Kerjakan lagi sendiri. tes. Berarti ini ya, Maulana harus menjadi ranking 1 ya? Ya, Miss. Tapi punya saya dipinjam terus sama Imam, Miss. Masa Tak saya boleh selesai? ya. Dia Do it satu by dari belakang, Miss. yourself, please. Silakan Satu dari dikerjakan belakang, Miss. sendiri. Oke, have you finished? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please submit your answer. Silakan dikumpulkan. Ma'am, kalau belum siap gimana, ma'am? Ya, pardon me. Belum siap, ma'am. Belum siap apanya? Belum selesai maksudnya. Diana tidur terus, ma'am. Itu Hijrah lempar-lempar pakai kertas tadi, ma'am. Garis saya aja. Hijrah, please stop it. Dia yang mulai, ma'am. If you have finished, you have to do the project task speaking. Oke, sekarang tugas kalian make short dialogue in pairs with your friend next to you. Silahkan membuat dialog dengan teman kalian next to you, teman satu bangku ya. Using there is, there are, and preposition. Menggunakan there is, there are, and preposition. And the next meeting, you will present it in front of the class. Jadi kalian buat ini ya, short dialog saja. Kemudian minggu depan di pertemuan berikutnya kalian mempresentasikan atau mempraktekkan di depan kelas. Oke? Do you get it? Kelompok apa sendiri-sendiri, mau? In pairs. Berarti kelompokan berapa, ma'am? Jadi dengan teman ya, diskusi dulu ya sama teman satu bangku saja. Teman satu bangku nanti diskusi mau apa itu? Make short dialog, membuat dialog yang singkat saja. Menggunakan there is, there are, and preposition based on the picture. Berdasarkan gambar ini ya. Oke. Ini di mana sih? In the Zoo. ma'am. Okay, good, in the zoo. Zoo. Okay, class. I think the time is up. Any questions about this material? No? Okay. Nothing, Have you- ma'am. Oh, nothing. Okay. Have you understood well? Yes, we will continue our ma'am. meeting next week. You will present it, your dialogue with your friends in front of the class. Oke, jangan lupa ya dipersiapkan dialognya di depan kelas bersama Yes, ma'am. teman kalian. Oke, I think enough. See you next meeting. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay.